Sono molto felice oggi di accogliere il primo ministro italiano. Primo ministro, benvenuti in Tunisia, benvenuti al Primature. Primo ministro, siccome vedete qui, noi non abbiamo di murale o di affresco né di Hannibal né di Scipione. E, siccome il mio italiano è medio, vado verso l'arabo. أود أن أعبر عن عميق سعادتي اليوم باستقبال السيد جوزيه كونتي رئيس مجلس الوزراء الإيطالي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس وهي الأولى من نوعها لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط ولبلدان المغرب العربي، وهي زيارة تتنزل في إطار تعزيز العلاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعميق التشاور حول القضايا الإقليمية. أود أن أنوه بعمق العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا والتي ترسخت بمقتضى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة سنة 2003 والاتفاق الثنائي الموقع في 16 مايو 2012، وعلاقات شهدت في الحقيقة خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة تجلت بالخصوص في دعم إيطاليا للمسار الانتقالي الديمقراطي والاقتصادي لتونس. فإيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لتونس من حيث الواردات منذ سنة 2017، والشريك الاقتصادي الثاني من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة استثمارات تفوق 1850 مليون دينار، وبشركات تجاوز عددها 881 شركة توفر قرابة 68 ألف موطن شغل. كما تحتل إيطاليا المركز الرابع على مستوى التعاون المالي الثنائي من حيث حجم التعهدات المالية. Del Consiglio dei Ministri italiano, che compie una visita di lavoro al nostro paese, prima visita del genere nei paesi della riva sud del Mediterraneo e nei paesi del Maghreb arabo. Questa visita si inserisce nell'ambito del consolidamento delle relazioni di amicizia e di cooperazione bilaterale in diversi campi e nell'ambito dell'approfondimento della concertazione sulle questioni regionali ed internazionali di comune interesse ed in particolare sulla crisi libica, alla luce dei preparativi italiani in corso sulla Libia prevista a Palermo i giorni 12 e 13 di questo novembre. Vorrei altresì esprimere il nostro apprezzamento delle profonde relazioni di amicizia e di cooperazione storiche fra i nostri paesi, ancorati in virtù dell'accordo di amicizia e di buon vicinato e di cooperazione, la convenzione stipulata nel 2003, nonché l'accordo firmato il 16 maggio 2012 relativo all'attuazione dei meccanismi periodici di concertazione tra presidenti di consiglio dei nostri paesi, concertazioni che non si sono interrotte nonostante il cambiamento di governi e di politiche, relazioni che hanno visto durante gli ultimi anni una dinamica particolare segnata soprattutto dall'appoggio dell'Italia alla transizione democratica, politica, economica in Tunisia. Infatti l'Italia rappresenta il partner commerciale numero uno della Tunisia rispetto alle importazioni del 2017 ed è il secondo partner economico per gli investimenti esteri diretti con una cifra superiore a 1.850 milioni di dinari ed un numero di aziende che supera 881 ditte che offrono lavoro a circa 68.000 tunisini. L'Italia occupa il quarto posto a livello di cooperazione finanziaria bilaterale dal punto di vista impegni di finanziamento dopo la Francia, la Germania e il Giappone. وقد مثل لقائي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مناسبة للتباحث في كيفية دعم علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في كل المجالات، وعبرت له عن تطلع تونس لأن تواصل إيطاليا دعمها للتجربة الديمقراطية التونسية لا سيما في المحافل الدولية وفي علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت له عزم تونس الراسخ على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مكافحة الإرهاب، والارتقاء بعلاقات التعاون الدولي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على كل المنطقة. Il nostro odierno incontro con il signor Giuseppe Conte era un'occasione per esaminare le vie di potenziamento delle relazioni di amicizia e di cooperazione in tutti i settori. In questa occasione gli ho espresso l'aspirazione del nostro Paese affinché l'Italia possa proseguire il suo appoggio all'esperienza democratica tunisina ed in particolare a livello internazionale e nelle relazioni della Tunisia con le istituzioni europee. وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أعبر عن شكرنا للحكومة الإيطالية لموافقتها على تفعيل تبادل سنوي رفيع المستوى بين رؤساء الحكومات انطلاقا من السنة القادمة، وتمويل مشروع تنموي مندمج بمنطقة المحدث بولاية قبلي على غرار المشروع النموذجي برجيم معتوق، تطبيق المذكرة المتفاهمة المنضات من أجل التنمية للفترة 17-20 وفتح خط تمويل في شكل قرض بمبلغ 50 مليون يورو وتخصيص مبلغ 25 مليون يورو في شكل قرض لدعم قطاع التربية. Gli ho ribadito la determinazione della Tunisia a collaborare con il nuovo governo italiano per far fronte alle sfide comuni di sicurezza, di lotta contro il terrorismo internazionale e i vari rapporti di cooperazione economica ad un livello di partenariato strategico, proficuo a tutta la regione. In questo contesto vorrei ringraziare il governo italiano per aver espresso il proprio accordo per avere trasformato un'altra parte dei debiti tunisini in progetti per un valore di 25 milioni di euro, finanziamento di un progetto di sviluppo integrato nella località di Mahdef a Regin Matug, in attuazione del memorandum dell'intesa firmato il 9/2/2017 per la cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017-2020. كما عبرت له عن عميق ارتياحنا للاتفاق الحاصل مؤخرا بين حكومة البلدين لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال أفريقيا الماد، خاصة وأن هذا المشروع المقدرة كلفته ب 600 مليون يورو قد حظي بدعم العديد من الدول الأوروبية. Con valore di 600 milioni di euro che è stato accolto dalla comunità europea. وبخصوص مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بخصوص إرساء شراكة تونسية إيطالية من أجل الشباب بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والتقارب، فإننا نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الإيطالية على مبادرتها الجديدة إيراسموس دو لا ميديتيراني، إيراسموس المتوسط المنضاد بين وزراء خارجية البلدين، والتي مكنت من رفع من عدد المنح الجامعية الممنوحة للطلبة التونسيين من 72 خلال السنة الجامعية الماضية إلى 180 منحة خلال السنة الجامعية الحالية. Apprezziamo l'iniziativa del Presidente della Repubblica indirizzata ai giovani e l'iniziativa anche italiana di accrescere il numero di possibilità di mobilità, di borse di studio nell'ambito di Erasmus Mediterraneo firmato dai Ministeri degli Affari Esteri di entrambi i paesi per portare il numero di borse di studio da 72 nell'anno scorso a 180 nei prossimi anni. وفي مجال مقاومة الهجرة غير الشرعية أبرزت السيد رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس للتصدي لهذه الظاهرة، ونوهت بالدعم الإيطالي الهام لبلادنا بالتجهيزات والمعدات والتكوين لفائدة قواتنا الأمنية. Nell'ambito di lotta contro l'immigrazione illegale ho espresso al signor Presidente
del Consiglio gli sforzi compiuti dalla Tunisia e espresso i ringraziamenti della Tunisia per le attrezzature e i mezzi forniti ai nostri forze di sicurezza. كما عبرت له عن استعدادنا لتطوير أوجه التعاون بين البلدين لإيجاد الحلول، مؤكدا له رغبة بلادنا في التوصل إلى اتفاق تعاون مع إيطاليا في هذا المجال وفق مقاربة اجتماعية واقتصادية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس، تحسين مستوى العيش وفتح قنوات رسمية للهجرة النظامية بهدف إعادة الثقة والأمل للشباب التونسي. Ho espresso altresì la disponibilità della Tunisia a trovare nuove vie di collaborazione con l'Italia con un approccio economico globale per organizzare l'immigrazione legale per i nostri giovani. وبخصوص المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك تبحثنا الترتيبات التي اتخذتها إيطاليا لعقد مؤتمر باليرمو حول ليبيا، وعبرت له عن ترحيب تونس بدور إيطاليا الفاعل في حلحلة الجمود السياسي الراهن. Abbiamo parlato altresì di questioni internazionali, l'attenzione dedicata della Tunisia, abbiamo parlato della conferenza di Palermo e del ruolo attivo dell'Italia nel giungere ad una soluzione sulla crisi attuale. عموما يعني إيطاليا شريك مهم ومتميز لتونس، شريك استراتيجي. أكدنا على ضرورة مزيد تدعيم العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى المستوى أرفع، علاقات اقتصادية متميزة، ولكن هناك أيضا مجال وطاقة كبيرة يجب تفعيلها في المستقبل. Abbiamo parlato globalmente delle future vie di collaborazione, infatti l'Italia è un partner strategico e cerchiamo di consolidare le nostre relazioni per toccare altri settori di collaborazione e per un'efficienza maggiore. شكرا. Grazie. Sono davvero lieto di essere qui oggi a Tunisi per questa mia prima visita e tengo a sottolineare che è il primo paese della sponda sud del Mediterraneo in cui mi reco dall'inizio del mio mandato. سعيد جدا اليوم بوجودي في تونس، وأود أن أؤكد أن هذه الزيارة هي أول زيارة أؤديها إلى بلد مغاربي يوجد في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط منذ انتصابي في هذه الحكومة الجديدة. Ringrazio molto il Presidente Sebsi e il Capo del Governo Shahed qui presente per la calorosa ospitalità. Ho avuto un incontro molto positivo anche col Capo del Governo Shahed, nel quale abbiamo confermato l'eccellente stato delle nostre relazioni e il partenariato privilegiato tra l'Italia e la Tunisia. Ho tenuto a rimarcare come la Tunisia, ad avviso del governo italiano, costituisca un esempio virtuoso di transizione politica di successo e il suo ruolo rimane assolutamente fondamentale per raccogliere e rispondere alle sfide contemporanee. أود أن أشكر وأوجه شكري الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي وإلى الوزير الأول سيد يوسف الشاهد لاستقبالهم الحار. لقد كان لي لقاء إيجابي جدا مع الوزير الأول، أكدت من خلاله أهمية وعمق العلاقات التي تربط بلدينا. هناك علاقات ثنائية متميزة بين إيطاليا وتونس. تونس رغم الصعوبات التي تواجهها هي مثال ورمز في كل الجهة لأهمية دورها
وفي مواجهتها لكل التحديات اليومية والعصرية. La mia visita qui conferma il convinto sostegno che l'Italia rivolge a un paese, la Tunisia, a cui ci legano una storica amicizia e un avvenire strategico, basati sul rispetto reciproco e sulla mutua comprensione, ma anche su tradizioni condivise e in particolare su una comune identità mediterranea. إن زيارتي هذه إلى تونس هي تؤكد الدعم الإيطالي لهذا البلد. تونس تربطنا بها علاقات صداقة تاريخية ومستقبل استراتيجي مهم جدا يرتكز على الاحترام المتبادل وعلى التفاهم المشترك، وأيضا على علاقات تاريخية وتقليدية نتقاسمها بحكم انتمائنا إلى البحر الأبيض المتوسط. Il capo del governo Shahed ha già richiamato alcuni significativi numeri. Ecco, tengo a rimarcare che dalle statistiche più recenti, negli ultimi mesi l'Italia risulta il primo esportatore nel mercato tunisino. Operano qui circa 800 aziende italiane che danno lavoro a circa 62.000 posti di lavoro, offrono quindi ai lavoratori tunisini. لقد تطرق سيد الوزير الأول يوسف شاهد إلى الأرقام منذ قليل. أود أن أشير إلى أن إيطاليا هي حسب الإحصائيات الأخيرة والأعداد الأخيرة هي أول مصدر للسوق التونسية وأول مستثمر في تونس. في تونس توجد حوالي 800 شركة إيطالية توفر حوالي 60,000 موطن شغل. Il nostro sostegno alla Tunisia si manifesta anche attraverso i programmi di cooperazione allo sviluppo che sono incentrati soprattutto sul sostegno alle piccole e medie imprese, al processo di decentralizzazione amministrativa, all'educazione e, come già è stato ricordato, rimarco anche io l'importanza anche dei progetti di conversione del debito che costituiscono e si tramutano in altrettanti progetti specifici di cooperazione. إن دعمنا إلى تونس يمكننا أن نشهده عبر برامج متعددة للتعاون أكثر من 165 مليون يورو من 2017 إلى 2020. يمكننا أن نتحدث أيضا بطريقة خاصة على دعم إيطاليا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى الدعم اللامركزية الإدارية ودعم مجال التعليم. وأيضا أود أن أشير إلى برنامج مهم أشار إليه السيد الوزير الأول أيضا منذ قليل، هو برنامج رسكلة الديون. Sia con il Presidente Sebsi sia con il Capo del Governo Shahed abbiamo condiviso il comune interesse dei nostri paesi per la Libia. Il consolidamento istituzionale e lo sviluppo economico e sociale in Libia possono avanzare, ci siamo detti, solo attraverso un processo di dialogo inclusivo e di riconciliazione, che è bene sia guidato dalle Nazioni Unite e sia quanto più possibile inclusivo e rispettoso delle prerogative del popolo libico. مع سيد وزير الأول يوسف شاهد كنا قد تحدثنا أيضا عن الوضع في ليبيا، ونحن متفقون على أن التوصل إلى حل واستراتيجية شاملة لحل الأزمة الليبية، حل شامل يمكن أن يكون أن نتخذه أيضا بالاعتماد على الأمم المتحدة، ولكن أود أن أؤكد على جانب الاحترام للشعب الليبي ولصلاحيات الشعب الليبي. In questo spirito, come sapete, che l'Italia ha organizzato la conferenza di Palermo fissata per i giorni 12 e 13 novembre ed è fondamentale la partecipazione della Tunisia per assicurare un passo avanti in questo percorso di stabilizzazione della Libia. Ho ricevuto molta attenzione su questo fronte sia dal Presidente Sebsi sia dal
capo del governo Shahed, e mi sono state date rassicurazioni sulla partecipazione della Libia al più ampio livello, al più elevato livello. وفي هذا الإطار إيطاليا نظمت مؤتمر سيعقد في باليرمو يومي 12 و 13 نوفمبر، ولقد استدعينا لهذا المؤتمر عديد الشركاء الاستراتيجيين الجهويين وعلى الصعيد العالمي. إن مشاركة تونس في هذا المؤتمر لها أهمية قصوى، ومجهود تونس مع مجهود إيطاليا وعديد البلدان الآخرين سيقودنا إلى نود أن يقودنا إلى حل لدعم والوصول توصل للاستقرار في ليبيا. السيد وزير الأول يوسف شاهد شاطرني الرأي وأكد لي أنه سيبذل جهوده كي تشارك تونس في هذا المؤتمر. Con la Tunisia condividiamo anche altre premure, altri comuni interessi, in particolare per quello che riguarda la regolazione e il controllo dei flussi migratori, il contrasto dei traffici illeciti, tanto più se di esseri umani, e ancora il contrasto di ogni forma di terrorismo. مع تونس أيضا نحن نعمل معا في برامج أخرى وفي مواضيع أخرى. نحن معا نحاول ونود أن نتحكم في الحدود البحرية، وذلك لغاية واحدة هي مقاومة الآفات مثل الظواهر مثل الهجرة غير الشرعية والبشرية والحد الاتجار البشري والحد من الهجرة غير الشرعية. Ecco, nel corso dell'incontro ho ribadito l'apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei flussi irregolari e nella convinzione che questa cooperazione consentirà di diminuire ulteriormente i flussi dei migranti irregolari in partenza dalla Tunisia. لقد تحدثت مع السيد الوزير الأول وأيضا مع رئيس الجمهورية اليوم فيما يخص الجهود المبذولة. نحن نود أن نبذل جهودا أكثر للتوصل إلى الحد من هذه الظاهرة من الهجرة غير الشرعية. بالحد من الهجرة غير الشرعية يمكننا أن نتفرغ إلى وجود طرق للهجرة الشرعية. Ho confermato il pieno appoggio del governo italiano e del governo tunisino nel rafforzamento dei controlli, in particolare delle frontiere marittime, nel contrasto ai traffici illeciti e nella lotta alle cause profonde della migrazione. Scusi, signor Ministro, perché stavo parlando. Sì, grazie. Ho confermato il pieno appoggio del governo italiano e del governo tunisino, in particolare in tema di rafforzamento del controllo delle frontiere marittime, di contrasto ai traffici illeciti e di lotta alle cause più profonde della migrazione. لقد أكدت للجهة التونسية والحكومة التونسية دعم الحكومة الإيطالية للحد من الهجرة غير الشرعية ولمراقبة الحدود البحرية للحد من هذه الظاهرة ومن كل من الاتجار بالبشر وكل الظواهر الفاشية. Il governo italiano in particolare, e concludo, apprezza molto la collaborazione col governo tunisino in materia di rimpatri e anzi auspica che questo accordo sui rimpatri possa dare ulteriori frutti anche in termini di flessibilità. في النهاية أود أن أشير إلى أن إيطاليا هي سعيدة جدا بهذا التعاون في هذا المجال مع تونس، خاصة فيما يخص ترحيل المواطنين الذين يوصلون إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.
ونحن نود ليونة أكثر من الجانب التونسي في معالجة هذه المسألة في ما يخص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. شكرا. Buonasera Presidente Conte, Cenno Campi, Agenzia benissimo. Non è italiano, palermitano. No, le volevo chiedere sulla Libia, ha parlato di partecipazione a alti livelli degli esponenti libici, volevo sapere se c'erano aggiornamenti sulle partecipazioni, se Macron ha scelto la riserva e più in generale se l'iniziativa francese che ha invitato a Parigi nei giorni immediatamente precedenti la presenza di Palermo, il leader di Misuratas, come valuta questa iniziativa e più in genere la sua missione in Maghreb in vista di Palermo. Ma guardi, stiamo definendo un attimo l'agenda e anche i dettagli sulle partecipazioni dei singoli paesi. Non avrebbe senso adesso soffermarsi sul dettaglio perché è ancora in corso di ultimazione l'acquisizione di tutte le ultime notizie. Le posso confermare che tutti i paesi hanno confermato una partecipazione a più elevati livelli. Laddove non ci siano capi di Stato o primi ministri ci saranno comunque quantomeno ministri degli esteri. E per quanto riguarda, lei parlava di Macron, con Macron siamo rimasti, ci sentiamo ancora nei prossimi giorni e sicuramente ho già avuto assicurazioni della massima attenzione da parte della Francia. Ricordiamo che la Francia ha organizzato nel maggio scorso una conferenza libica, la nostra si pone in continuità con quel percorso già avviato, quindi l'appoggio e l'adesione della Francia in questo progetto è importante e lo ritengo assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda gli altri paesi sicuramente confermo che le notizie sono confortanti. In particolar modo ho chiesto anche alla Tunisia una partecipazione di elevato livello perché è comune interesse anche della Tunisia la stabilizzazione della Libia e sicuramente c'è molta preoccupazione, essendo un paese limitrofe, per un paese instabile e la prima conseguenza che si ricava della stabilità della Libia sono anche flussi irregolari di migranti dalla Libia. No. Buongiorno Presidente. La volevo riportare un po' ai temi italiani, innanzitutto alla manovra economica. Le volevo chiedere un po' di chiarezza sulle risorse stanziate, in particolare sul reddito di cittadinanza che sarà licenziato, abbiamo saputo, con un decreto a dicembre. Allora saranno diciamo sufficienti i 9 miliardi previsti o, come abbiamo letto sul Corriere della Sera, invece ci sarà bisogno di risorse aggiuntive maggiori fino a 26 miliardi, abbiamo letto sul Corriere. E poi Giorgetti poco fa ha parlato di complicazioni sull'attuazione di questo provvedimento, se può spiegarci. Poi sempre sulla manovra economica, lei ha rassicurato il Capo dello Stato Mattarella, ha detto c'è il confronto con la Commissione europea. E certo in questo suo compito il vice premier Salvini ancora una volta sembra non aiutarla, ha annunciato una nuova manifestazione politica per l'8 dicembre proprio contro Juncker. Ecco, il suo compito da questo punto di vista è un po' forse complicato. Sarà proprio lei invece di incontrare Juncker e a consegnargli personalmente la lettera con la risposta del governo italiano alle critiche, alla bocciatura di Bruxelles? Grazie. Inizio da quest'ultimo tema. Io le lettere il governo italiano in generale le spedisce, non le accompagna a mano perché ci sono mezzi più adeguati, ma sicuramente contro Jean-Claude Juncker, lo abbiamo detto, l'ha detto anche lui, e siamo rimasti che ci incontreremo nelle prossime settimane, perché ci tengo a illustrare personalmente l'impostazione della manovra, i contenuti della stessa e a spiegare come sia frutto di un lavoro serio e responsabile.
Detto questo, poi per carità, se ci sono dei leader politici che organizzano delle manifestazioni politiche, insomma, rientrano nella fisiologia della dialettica di un dibattito politico che può manifestarsi anche in modo vivace, ma rimane il fatto che io, come Presidente del Consiglio, interloquisco io con le istituzioni europee, mi siedo io al tavolo delle istituzioni europee e io caratterizzo il tono delle interlocuzioni che avverrà. E l'ho già detto, avverrà con dialogo costruttivo. Per quanto riguarda invece la specifica domanda, guardi, io non entro nel merito delle ricostruzioni delle cifre e dei dettagli che forniscono singoli analisti, giornalisti, eccetera. Siamo sempre detto dal primo giorno, c'è la libertà di stampa, ognuno è libero e legittimato a scriversi la riforma che vuole. Quella che conta però è quella che scrive il governo. E il governo, l'ho già detto, lavora in modo serio e responsabile. Quando abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo valutato le cifre e le abbiamo fatte non a caso, dando i numeri a caso, perché potevo porre, perché 27 miliardi, perché non 50, 100, come è stato detto anche in campagna elettorale da qualche giornalista. Le cifre le facciamo noi, avendo noi contezza dei dati Istat, incrociando noi i dati patrimoniali complessivi delle famiglie, decidendo noi la platea che andremo ovviamente a incoraggiare con questa misura di giustizia sociale. Le altre cifre non contano. Abbiamo lavorato in modo serio e responsabile, posso confermare quindi che ci sono le risorse finanziarie sia per finanziare il reddito di cittadinanza a cui vogliamo e sia per finanziare la riforma della Fornero che abbiamo concepito e progettato. Conta il nostro progetto, conta la nostra visione di politica sociale ed economica, non le valutazioni liberissime che possono essere fatte, anche critiche da parte dei giornalisti. Posso anche dire, e ci tengo a dirlo, che questa riforma partirà l'anno prossimo. Quando lei dice e mi riferisce di un frammento di rilievi del sottosegretario Giorgetti riportati in un giornale, le dico anche io, siamo ben consapevoli tutti, non solo il sottosegretario Giorgetti, che è una riforma che va fatta con molta attenzione. Noi l'abbiamo ribadito sin dall'inizio, non siamo mica responsabili, è una riforma che sul piano attuativo va vagliata, e la ragione per cui noi l'abbiamo inserita adesso nel disegno di legge sul bilancio che abbiamo deliberato in seno al Consiglio dei Ministri, proprio perché ci rendiamo conto che è una riforma importante, particolarmente qualificante di questo programma politico di questo governo, e quindi teniamo a farla bene e con tutti i dettagli applicativi che sarà necessario tener conto per realizzarla al meglio. Grazie. أميرة محمد إذاعة موزايك. سؤالي لرئيس الوزراء الإيطالي بالنسبة للمستوى الاقتصادي، هناك حديث على تعزيز هذا التعاون، فهل هناك مشاريع مشتركة في مجال خاصة تنمية الجهات الحدودية التي تتحدثون دائما أنها سبب لهذه الهجرة غير النظامية؟ وأيضا بالنسبة لهذه الشراكة، هل هناك أيضا من تحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع كما فعلتم بذلك سابقا أو إعادة جدولتها؟ نقطة بما يخص زيت الزيتون التونسي، هناك حملة كانت موجودة في إيطاليا ضد زيت الزيتون التونسي لأن المصانع التونسية قررت تعليب جزء من ذلك ولا يفوق 10%، ورغم ذلك هناك تصدي إيطالي لهذا التصنيع لكي لا تحرم إيطاليا من استفادتها من هذه الصناعة. كيف تتحدثون يعني عن تعزيز هذه الشراكة وفي نفس السياق هناك محاربة لنوع من الصناعة التونسية؟ فيما يخص جانب الهجرة، وهو سؤالي إلى سيد أيضا رئيس الحكومة التونسي وإليكم، تحدثتم عن مرونة، تطلبون المرونة في الترحيل، فما تقصدون بهذه المرونة؟ هل تقصدون الترحيل القسري الذي هو ممنوع، خاصة وأن إيطاليا تركز كثيرا على عدد التونسيين الموجودين بطريقة غير نظامية على أراضيها، ولكن آخر إحصائيات أن الذين بلغوا التراب الإيطالي بطريقة غير نظامية تجاوز 20,000، ولكن العدد التونسيين أو الذين انطلقوا من تونس لا يتجاوز الخمس. فلماذا هذا التركيز المفرط أو المبالغ فيه نوعا ما على الجانب التونسي؟
Allora, per quanto riguarda i progetti di cooperazione, sì, abbiamo parlato di progetti di cooperazione anche molto specifici, siamo entrati nei dettagli, ma più in generale rimarcherei che attualmente i programmi di cooperazione allo sviluppo prevedono un impegno già allo Stato di circa 165 milioni di euro per quanto riguarda l'Italia nel periodo 2017-2020. Abbiamo oggi portato un'ulteriore notizia che rispetto ai progetti ai programmi di conversione del debito già realizzati, ho portato la notizia della disponibilità dell'Italia a operare un nuovo programma di conversione del debito. Ovviamente questi in particolare andranno a beneficio di progetti nel campo dell'agricoltura e ci sono dei progetti anche per quanto riguarda l'area meridionale della Tunisia, sono molto specifici. Ovviamente lei poi ha menzionato alcune preoccupazioni da parte degli agricoltori italiani, è ovvio che nell'ambito del libero commercio è anche giusto che l'Italia possa esprimere delle premure particolari perché appunto gli scambi commerciali rispettino degli standard e possano, come dire, essere reciprocamente vantaggiosi. Per quanto riguarda poi l'aspetto dell'immigrazione, mi limito, adesso poi lascio la parola al capo di governo Shahed, ma mi limito a osservare che è sicuramente importante per l'Italia che ci sia questo programma di rimpatri, perché questo programma di rimpatri ci consente di gestire meglio, ovviamente dobbiamo incrementare gli accordi bilaterali, ma ci consente di gestire meglio e di regolare meglio i flussi migratori. Da questo punto di vista giudichiamo con molto favore anche i progetti di identificazione dei migranti, progetti di cui la Tunisia si sta facendo portatrice, perché questo chiaramente consente poi di attribuire meglio, identificarli, attribuire le nazionalità e favorire anche le procedure di rimpatrio all'occorrenza. Caro شكرا. يعني موضوع الهجرة طبعا موضوع مهم جدا وخاصة مقاومة الهجرة الغير شرعية، واحنا أكدنا أنه هذه ظاهرة نعرف اللي ظاهرة إيطاليا تعطيها والدول الأوروبية أهمية كبرى. هناك تعاون في مستوى دعم تونس بالتجهيزات والمعدات والتكوين لفائدة قواتنا الأمنية، وهذا موجود أيضا في الاتفاق تحدثنا عليه. تونس تقوم بمجهود كبير في مقاومة الهجرة الغير شرعية. أعطي رقم فقط، يعني تقريب منذ 1 جانفي تم يعني ضبط تقريب أكثر من 9000 محاولة اجتياز وإحباط عدد كبير تقريبا 1300 محاولة اجتياز الحدود وإيقاف العدد من المنظمين والوسطاء. تبقى طبعا يجب مقاربة أعمق بكثير. المقاربة الأمنية غير كافية، يجب مقاربة أعمق بكثير وفق مقتضيات اجتماعية واقتصادية ترتكز على تنمية هذه الجهات الداخلية أو حتى الجهات الساحلية التي معناها يخرج منها هؤلاء الناس، وتحسين مستوى العيش، وأيضا فتح باب تحدثنا عليه قنوات رسمية للهجرة النظامية. ليس هناك فقط باش معناها تكونش عندنا الهجرة الغير شرعية. تحدثنا على هذايا، فما حديث عن اتفاق نناقشوا فيه مع الجانب الإيطالي يشبه ربما الاتفاق اللي صاير مع الجانب الفرنسي، واحنا أبدينا على كل معناها تعاون كبير. ثم تعاون جيد جدا في مستوى عودة المهاجرين من إيطاليا. معناها فما ربما الحديث على آليات نجم نحسنوا في آليات التعاون